Okay mga boards, first set sa ato ang double undercards na to diri sa Barangay Lusaran, Cebu City. Mao ni ang team la ni Konsehal G, Darlene og ni Shantoy kontra sa team la ni Jomar, Bogs og ni Aljandre. Mao ni first set sa atong double undercard diri sa Barangay Lusaran. Og sa atong main event mao na ang team Cebu City versus sa team Mandawi. This event is sponsored by the barangay officials of Barangay Lusaran and is organized by Sir GC Cordelia under Jobil Docanti promotion. Shout out sa Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon, Karkar number 1 Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Score 2-0 na mga birds. Pabor sa team na ni Konsehal G, Servisyo Shantoy. Al, dipinsa. Bugs, wala. Inside, dua makuha ni Jomar Roma mga birds. Inside the box. 3-0 na, 3-0 sa atong game 1 of Division 3. Shout out sa Jorkins Construction Supply. Al, wala na mungot na. Jomar, kuha pa Darlene. Bogs, overhead ang tirada. Tira ni Konsehal J, out mall. Shout out sa Samargas Game Farm o ang sugangan didrian diya sa Dalagit. Arno Coono Disco Mobile, shout out. Lah, Konsehal J. Bogs, Gilobo. Pikang Shantoy, Bogs again sagang. Allah kadiha wa damha milapos ang tira ni Shantoy. Lucky shot coming from Shantoy Labra. Maayog yung atong dua sakyan og buinas kay bisag unsaon. Ayay kadiha Bogs, kuha pa Shantoy. Yay, pabutang Shantoy, gilaras sagang. Jomar, Darlene. Bomb after bomb thrown by team sa pangdako. Pang counter shot ni Alsutin. Wa pagit kasod. 4-0 na Alsutin sa pang tagibuhi ang Shantoy. Overhead shot ni Darlene. On point kayo. Inside the box. Servisyo Darlene. Gipagkamang bang! Perfect shot coming from Shantoy Labra. O ba sa pangdako. Size 0, gisiruhan ang kontra way kumpiyansa. Servisyo Darlene. Darlene again. Nagiginumatay yung si Bugs. Darlene. Basio. Nice delivery. Coming from the Black Panda. City 0 na. Gilubong yung mayo. Grabe nakapamunal sa mga taga sa pangdako. 8-0 na. Servisyo Darlene. Al sagang. Konsehal. Apple. Servisyo Bugs. Sagang Darlene. Okay. Ligwat. Out ball, miawas ang tiran Darlene. 1-8. 1-8 na ta. Shout out tayo ni Konsehal Joel o ni Konsehal Rosalie Montalia o Panoypoy Konsolasyon. Inatindan sa itong bakbakan rong gabi na dire sa Barangay Lusaran. Aljandre, going for the kill. Successful si Aljandre mga words.
Giba ang depensa sa team sa pagdako. 2-8 na. Bogs. Santoy bang. Kuha sa pa-side view ni Aljandre. Yay, struggling na si Jomar Roma. Aljandre, nice help defense. Yay kadiha. Santoy. Allah kadiha, kuha. Bang. Yay, gi. Ya, tora gubat. Jumarok. Kuha pa kunsihal. Bang! Aljandre. Haplas Aljandre. Ha, nakapanabi na yun, no? Tres otso na, 3-8. Allah kadiha. Jomar answered by the Black Panda. The Black Panda. Aljandre overhead. Lagi pakat katikod si LG. Tres otso. Servisyo Konsihal J. Konsihal J again. Ibuyukan. Kaya tabangan ni Santoy. Napadyos Darlin. Bomb after bomb. Thrown by team sa pangdako. Santoy lah kadiha. Lah. Bill to bill action na mga birds. Okay, thank you. Yeah. Wait. Ay, kasakit. Out ball. Pila na score na ito na doon? 8-3? 9-3 na? 8? Morning ang kuhan ha. First set sa atong double undercards. Duha atong undercards karon. After ani, doon na pa yung sa undercard. Musunod na yun ang ato ang minibit pakpakan. Team Mandawi versus Team Cebu City. Nice play coming from the Black Panda. Gitudlo si Alay, lipata ni Bual. 9-3 in favor of team sa pagdako. Here comes Santoy Labra. Last 3 na. Darlene Tobogs. Santoy. Buwel. Gis. Tris. Last 2. Service yung Santoy. Happy Fiesta Direa sa Barangay Lusaran this coming May 28 in honor of Patron San Vicente Ferrer. Last muna, kinangan pugna rin sa team ng Aljandre. Pukot si Santoy. Side out. Okay na ito ang bagbakan natin sa Jubel Docante Promotion. Organizer na ito si Sir GC Cudilla. Sponsored by the barangay officials of Barangay Lusaran. Side out. Ito, susubukan ni Darlene para tapusin. Jomar. Santoy! Loaded shot. Down na! Without ang team sa pagdako sa game 1. Coming up next, game 2.